الحمد لله المعبود المستعان يعين من عباده من أآن ويشمل برحمته أهل البر والإحسان سبحانه أمرنا بذكره وشكره في كل الأوقات والتفضل علينا فوسع لنا أبواب صدقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله التعاون بين الناس على البر والتقوى مطلب رباني ومنهج إيماني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالإسلام يجعل تعاون طريقه ومنهاجه لأن به يأمن كل إنسان العوز والحاجة وبه تحفظ كرامة الإنسان عباد الله إن إعانة الإنسان لأخيه الإنسان مظهر راق وخلق حضاري لأنه من أخلاق الإسلام وهو دين المدنية الراقية والحضارة الزاكية لقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر لمعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أمي الله تعالى تنو كولي من دون كبركة مسامين دو أني تنوني كان لحلا بلا جلنا ما يكون جاسر أني كرتا أني دولة ما من كرالة تنوباي أمايني الله تعالى فيها كان فرا تنوباي منك أمي سيريا كدنغنيا كوبة ما ساشيتي مونين باتوكا كان تيالا كيكالا fona kira Allah ta'ala kili ale kelen do akadanino akelen de kakan batola togo nyuma ni mangutu nyuma abela jelen da falendo ni masaba Allah ta'ala kelen de kasere ya kokura ka dengane masaba Allah ta'ala yi cidi mu nafsa menti min ci ama siga shita la ci la sira la se tugun mana hala jugu sonai kuma te animuma amma yini masaba Allah fa kishini ne macha ma Allah ta'ala ko kaka anaka sodun ke sanmo anaka sahaba belebelu ani mawuma bala ki tugura alaka cide anaka sahaba unu sodungew ani tabiuna nofe ni nyuma nyayi ani klini yayi siratige jeka ambayi ni masabala fe alake fara jonna jon kunandi ka kiyama kenek alaki fara jonna jonga jomunu bina sutura sura Allah taala fe kiyama kenek kayini masabala fe armaddeum bi kamana kwa domi alaka nanke ma kamana gomba to yodo armaddeum mina lebu domi ala kambele jelen kishi kabo lebum ni mami lebura jena ya kuma dola bise ka sutura meni lebura kiyama sutura shite tuguni ala kan kishi kabo kiyama lebum ambade alislamu anga sira Allah taala ne amba fawiyanti ni nanti sege ango barakela ka baratan nafa ni ala nyasranya ti bara min gonnan ibise ka bara chamange meni ka bara masigi subazima min sogo ka fota wallah ala nyetrenye no mayi ka bara langi ka bara kera fun fofo goloi ala bo fo anyi kalbe minelike jona watibe kumabe ko yale ala nyetrenye jondi ni srana ala nye ala bi ka bara mene ika sunte sunyi ni ala nyetrenye ta kono selite seli ni ala nyetrenye ta kono wa ika makata rebe ke voyage de iti ina fo itarajie dugu dola ni kam makata masigi minangono minamin sogo ko taqwallah namba fama ka fo ko ala nyetrenye amba ni ala fa ala kan fara nyesranya jonka ambade alislamu islamiya ka civilisation
nabe fama ka ko silamaya ka hadara almadani civilisation min be ni silamɛw ye diinɛ wɛrɛ maw dala kun hal na make biye o kun ye ɲɔgɔn dɛmɛ de n'an b'a fama ko taawun silamɛ ka silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o kun y'an ka taabolo ye kabini kun o dɔnnan jogow la ka kɛ an ka diinɛ dɔ ye an ka maabaw fana y'o de yira an na an ye o bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ ninnu bolo ka siraw kan o taamana n'o de ye ka sigi n'o de ye ka wuli n'o ye ko de k'u ka baara bɛɛ lajɛlen ye ala ye an bɛɛ lajɛlen kɔrɔya n'o de ye kuranɛ kɔnɔna la ala ko a ye ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranya kan mɛ a kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguma kan ani ala sɔsɔko wa taawanu alal birri wa taqwa a ye ɲɔgɔn dɛmɛ baara ɲumanw bi sabati cogo min na wa taqwa ala ɲɛsiranya bi sabati cogo min kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ o fana na wala taawanu alal ismi wal udwan mɛ o kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumuna kow la a kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguya ko sabatili la o ni ɲɔgɔn cɛ ni ye masaba alaw taala ka kuma kai ni ala kumana ka ba banna kuma wɛrɛ tɛ yen ka da ka an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin ale de ma bato la ale de fana ka yamarakan ye yamarakan min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ ni alaw taala ka kuma ye kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn t'i dɛmɛ ala sɔsɔ la ɲɔgɔn t'i dɛmɛ sitɛnɛ ka ko bi sabati cogo min ɲɔgɔn dɛmɛ t'i foyi fo ala ko bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na ala ka ciden fana ni ɲɔgɔn na fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko ni maa min ye ko gɛlɛn dɔ wuli ka bɔ a balima silamɛ kan ka bɔ diɲɛ ko gɛlɛnw na k'ala fana b'o ɲɔgɔnna ko gɛlɛn wuli ka bɔ i kan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah diɲɛ gɛlɛya ka ca dɛ diɲɛ a kɔlɔlɔ ka ca haminan ko ka ca diɲɛ na ni maa o maa kɛra sababu ye ka gɛlɛya dɔ la wuli ka bɔ i balima silamɛ kan diɲɛ gɛlɛyaw la wali Allahu taala fana bɛ kiyama gɛlɛya ala b'i lafiya ka bɔ o la yana ka se kiyama yɛrɛ ala b'i sutura yan dɛ aw tɛ maa si dɔn k'a ka baara kun ye maa dɛmɛ ye wala y'a tigi lebu ye misɛnya ka s'a ma maa fɛn fɛn sɔnna maa wɛrɛ bolo ka don a posi kɔnɔ ka fara a yɛrɛ ta kan foyi ma ta ka bɔ ale kunna fo Allahu taala k'o remplacer ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala ka ciden y'i bolo ɲɛsin fɛn o fɛn na a bɛɛ lajɛlen kɛra aw ko bamanankan na ko makɔrɔba kuma ye surukubo de ye ni san nana kuma kuma k'a b'i jɛ ka taa makɔrɔba jumɛn bɛ yen mun ka kɔrɔ n'ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam anw ka bi waati la jɔn de bɛ yen k'a si jɛra ka tɛmɛ kira kan k'a si ka kɔrɔ ni kira ta ye n'an ka bi makɔrɔba kuma kɛra surukubo ye ala kɛra ka kuma bɛ kɛ fɛn jumɛn ye sallallahu alaihi wasallam ala kɛra de ye nin fɔ wa Allahu taala de y'a don a da n'i sɔnna ka gɛlɛya dɔ wuli ka bɔ i balima silamɛ kan k'ala fana b'i kisi ka bɔ kiyama gɛlɛyaw kan gɛlɛya b'an ɲɛ kiyama dɛ hali ka da ni kaburu kɔnɔ bisi ma gɛlɛya bɛ yen hali ka da ni buru fiyɛra an bɛɛ bɛ poyi poyi ka bɔ an ka kaburu kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ ye gɛlɛya ye hali ka da i kelen de bɛ wuli ka n'i lajɔ i ka mizani kɛrɛfɛ a bɛ pese waati min nin ye gɛlɛya ye fa tɛ yen ba tɛ yen maa si tɛ yen maa min bɛ k'i ka gɔbɔga ye hali ka da i ka kitabu bɛ d'i ma don min gɛlɛya tɛ tɛmɛ n'i kan wa hali ka da siratu yɛrɛ fana tigɛli kan gɛlɛya si tɛ yen mun ka gɛlɛn ka tɛmɛ ninnu kan wa nin gɛlɛya bɛɛ bɛ nɔgɔya ma cogo di ko n'i sɔnna ka ko gɛlɛn dɔ ta ka bɔ i balima silamɛ kan ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wa sallam wa man yassara li mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah maa o maa sɔnna ka nɔgɔya lase gɛlɛyabatɔ dɔ ma juru de karila kan walima balo de t'a bolo walima bana de b'a la walima a denw b'a ka gɛn ka bɔ kalanyɔrɔ la e sera ka don a ni lebu ko cɛ k'i fana k'i da k'i hakili latigɛ ko diɲɛ lebu ani kiyama lebu walima diɲɛ gɛlɛya ani kiyama gɛlɛya kala bɛ don i n'a bɛɛ lajɛlen cɛ ko k'a ta ka bɔ yen waman satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah ni maa min ye silamɛ dɔ dɛmɛ a fɔra de ko musliman ja'ala sigati nakra musliman maa o maa n'i kɛra sababu ye ka silamɛ dɔ dɛmɛ hali n'aw tɛ jamana kelen na an ka bi waati de la fɔra ko karisa ye yan jamana mɔgɔ ye nin ye nin ye waati dɔw tɛmɛna jamana ko kun tɛ yen n'a fɔra ko silamɛ kaba banna a bɛɛ ye fa kelen a bɛɛ ye ba kelen a mɛ diɲɛ nana yɛlɛma ka d'an ma cogo min na n'a fɔra k'i ye diinɛ jumɛn ye silamɛ ye e bɛ bɔ jamana jumɛn na hali o jamana kelen mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ɲugu ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka sigida la aw ka région n'an ka région tɛ kelen ye ka sɔrɔ a bɛɛ ye silamɛ o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ perfectiri mun na ani ne yɛrɛ fana ka perfectiri o bɔli min kɛra ɲɔgɔn na o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ
alors que alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko zimatul muslimina wahida ko silame be kallayru kan ye kelenyi tas'a biha adnahum hali awti ma min jati ko tigi be se ka togomani jin silame be lajelen togola kumai o bayira ka fandi nanani farafrali awndi nanani shiya wolumai awndi nanani nyogon fusaye nyogoni sance note silame ya manshu kamblanina ayat dim be lajelen ke keli kuma labana alakira be mu sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-abd qala ba ka jon demena ma kana al-abd fi auni akhi madama ni jon fene baka bal mademe ma umma kabara kera ni qala ta'ala ti labla jina ala ti labla kiyama ay kera sababi ki bal mado deme ka gele wuli ka bak gele sugo ka chayna fonye misalami dima o menini nywan deme de borani nyanche an gan sigini fembe ka bo ala yoro fona kara herey ani nogoya otike goy aw be doya garjige funnin don kadal wati ka nogama aka ceyata aka kalati munyeni bedi ama afene baka balmo de meli minke anaba ka fantaw de meli minke anaba ka mogol de busuturali minke ale ba fewn fenke ala fene be do de blanola ema isaba kero de la kadima balma ke koro balmake yewoye abe sokono ati bo ati tamina bla minan kono ati tabarake ale be sokono dro kuma la yini te go barake bali kadala yede wal ma kadala krayde sallallahu alaihi wasallam kalla na balmake min ba balo dondo de dimina tara faala kray sallallahu alaihi wasallam akwala kiram be fe kan simbo balmake balolila wati bene de betani ni kana dini ma ni na masmalin dalembe sokono ati bo ati minan bla minan kono ala kiram be fe kan simbo ala ni ni fam fen fe yamba fo ki jodu isegena ma tise ma koro afa ya fene kata barake nere bulo de fene ka cugo nyumai ma ala kiram ce jabiti sallallahu alaihi wasallam ala kiram mun fo akoko madola fantam mun flen ya ni dese baton aw be deme mi soro kenema ko kuma do la baka aw deme naw balma dese bato nun di sababu yayi ekilinu ki balma min ta ka dey kun i balma min ka depensi bi ka ni baka nyugo i baka sira ki kana dese de e ka continue hal na ma do yi continue nay peut-être ne fene bora kata sugula ibe garjige min soro depensi min bi ka sokono ko de kera sababu ala fene garjige foni kenema nanyeni blankuna ante dimi nyon koro anga sinjiti fara balmayati fara anti dimi dese bato koro anti disini mamunun koro amba bele jelen na do ka bele jelen kan se koy o korte mami fane be sin ka kene bulu ka kene fane ki babarama ite minam bla minam gono ayide o fane na kuma fodombi onini jigeli ala kare ni ni ro kuma dam sallallahu alaihi wasallam wani nyon deme di boranka société kono o de kama société tiena de note wati do timena anga société no kun gadi de ya farafina société nga kun kadi hal ni islamiyya yoroti islamiyya fene kana ka farauka duman de farala dumanka hal ni ay maraw ciena bi ka demsenu ka doro kutalay ko ke glominay ka jene ya wara anye nyogon deme min dabla wodina na nini parce que ma keliti se ko la awere ko bamananga na ko bolo don gon kili kati beleta am be korobara nini wani slogan ni fane ciedi nabi ambe baka ambolo don goni keleni dabbele ka kanga wuli nay nyogon demete ndugoni nda wati do temena mamere ne ya fi ngo kuma do be ante bagali ce korobaw ma hali shifin do be se ka seria mara wati ni demseni ko kunta na kare kono afayi joyi abayi joyi ite nyini ngalikala dembe yi mo beddi ebe demseni ya be ko kunta na yoromi be busandi taybala ma wa be boli bani vitesi de temele o ka sodala hal naflila te du ka do kono arebe ti du go yoro dola baka kashike ni dimi bana farkolo la be soro kana sokon halo goshida ce korobad do be wali den goshi kene maka ko be brinti foyti bala den rede be ko brinti ni dogo masaw te bo akalam seni masaw bora kalama bina yininga muyi soro iye munke ni ya yi goshi jotal akiri be ko metigetan karsate baga mo gomade ni ya yi goshi doro yi jotal ifa yere be busanta ka do faraka ibabe do faraka wala saka yirila kum ko kelintati société de tayi nabi ko la janga kare gonno be jogodi bi ini demsen fitini santan fla santan saba sigerti babu
na malo ari ma sigati de no te juin de melekelim babula bakami wa karabe mun ko e ka fo ki bablasra abe kuma fi bogo be do ikulo kono ati boy kono wani serama ibayi fa animba e bogo lumunun deme marala de olu yere de be kila kana sinin kan fi kuma te na bena mogo makima din soro e ka din soro baliya o be do ikulo la udo kiki dem ma kono ne ne tay ne kele ne seganan dena kana fo ki be ne de mara ire ki ta kono anga du kerata min de dem seni be ke juin mi ne sisa kare konnal iteme tola ibado ki terke dendo e seka kuma ibal make dendo e seka kuma isigi nyogon dendo abe globulu abe juin bulu abe generala ma chamon be ka dem seni ay tige kono na be jinina ki ka poshi u jeni do werete de ni kumbe sigarti mina ni faflan na to yi wulu fatede i fafla inje ba na to la yoromi o sigarti bi bulu kuru adala tasuma ki tige jeni ibo dimin korodon ka teme chakoro baka bo akala ke be sigarti ne kante jamana were mane wo yandi an wulula yandi kam moya an game yandi ma o kereya chakorobaw yerete ambe se ka do fo laya asigarti mina be poshi jeni naya ka betige kono jeni muna parce que nyebe makoroba don na tola makoroba mimina korofo ka kila ka jalaki imana ke kuma feun fena amana ke bulno kara sugu sugula na ishije kumbole ndro chakoroba be kana isabali musokoroba be kana isabali bebi mak debo kulo ngekele na jo na bi be demsenu yi bolontana kare kono chakoroba me mu fiye taga koko toko jufe de ibelembele kerefe kana fo ibe teme chamanchela ka fo yi dewndo ndu yi chamanchela obe bolontana jo ayi ibe bo mun kala ma bolo yi ka fugula galon ka boy bunna o ma ko shitaba wayi yere kelen ka kuna jiya soro u polito ka to bolontana o ba ko chakoroba ya fama de halu ti laje chakoroba ya fama ni vitasi biteme o yi bolo yi ni e ya yira ko de mabbe masa ibe kuma wore me yukula hali kunga teme o de kun daga dila anyo nyuande me min dabla o de wululin fle demsenun ka chinina ku ke glominawi ku ke drogu talawi ku ke jene akelawi ka demsenun ke bi bedde fera be famaw desera karamogo desera dutigi be desera foni ala yimunta kanda ka di masa ñoan deme min kumbe ya ñoo bulali min ke o din nalin fle ka impacti angani la mo ere fene ka bela jelenci o nya deme min kumba mbolo anga du kono na fene na anyo mun fene bla o de wali du were mogo nye duana no te fa kunti mala fa kunti mala ngani ya yi wali du kono mogo ere be taga kumani awde bamanon gutene koni koko cira ko basabe akumi ñogonde mew hala balma kemi be ko fenkun tabulu kare gono mogo tado ibe ta soro koroke koroba santan samuga akeli de jolendo ni du dépense be akeli baloko ale de jolendo nay fenwo fembe du kono bebe nyafali mun kumbe koroke kono nan fati nkaba ne de ka koroni be ne de ben sigi fa place la ce koroba de kumba beta noti ne don kono bebe nguna foni ndogoni mi reba na de notenta shige wa ala yo o kariya di koro fenfema isere dogoni bela dogoni bekere jonya koroke bu eta to abada ke dogoni do be pakuna folo anga du ko nawlaya ite dogoni shinika wa do ni koroke ya ira ko ni nti beba do ko tiye do kati parce que ayake ka koro ngabi ay du ko nawlaje ni warbe mun kun ka bawde kara masakay hal ni du la gare ni du o de kara koroy fani babbe be to gode no wa eni ka korole ay ka koroni dogoni do e ni santani san shegin ni dogoni ya blawro mi na du kono e ba ta kadda badala wal may ni musoka bo parce que seti wal may ni musoka bo fawni baw yere ba le deme koroke yere dogali la parce que fawni baw na talimbale la anyo de ke kanga du chien ka kla ka du kono na yere ambe be nyogon soro ni femi ni timbe duani nyogonje anya be waraka dore manunun kede anye fuwaji munun ke katan nazara jamanaun anando na kalamunu na kafili anyere ma kalanta tirala anini media chayali min kera ni television anini telephone ko ni ven anyere bolo ma were ko culture ko de kafta na ndai o de buuchi len flanguna mate nanzaraw manye bo fuyi fe katime an kan ni communion ka ni rassemblement mi be on bulanga du ko nalla nanzaraw nyebole no afede wallahi nyebole no afede
ka ye ni dumuni mɔna dumuni tasa kelen bɛ sigi duden bɛɛ bɛ n'i lakori a da la yɔrɔ a dɔgɔyara duw kɔnɔ sisan yɔrɔ bɛɛ n'i muso n'i denw bɛɛ de ka nin yɔrɔ bɛ bɔ hali duba kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ maa kelen kelen bɛɛ de nin yɔrɔ bɛ bɔ ka balimaw yɛrɛ lakorilen ye dumuni filen kelen kunna tuguni a bɛɛ bolo bɛ ka jigin ka kɔrɔta n'a dɔgɔyara an ka dubaw kɔnɔ ala kun ye nin di anw ma ka sɔrɔ an ma taa ni kalan kɛ diɲɛ si la nka nin ye hɛrɛ de ye ala y'a d'an ma an bann'a ma ka ɲɛbɔ nanzaraw t'a fɛ bɛɛ bɛna n'a seti de ye k'i ta k'a kɔnɔ i n'i ka kuyɛri i bɛ t'i sigi i b'a dun a banna barika t'a la o kɛra k'a disa jɛlen bɛ yen bukari bɛna n'a ye ko maa fila nin yɔrɔ k'a bɛ maa saba bɔ maa saba nin yɔrɔ ko maa wɔɔrɔ bɛ se k'a dun a b'a dɔn ni mun ye barika aw lajɛli min kɛra ko de kama ala bɛ barika don dumuni nin na waatiw tɛmɛna yan maakɔrɔw bɛ yan tigɛ ko ji kelen ka tigɛ ko ji kɛ minɛn kelen kɔnɔ duden bɛɛ de b'o munumunu aw ni ɲɔgɔn cɛ fa b'a tigɛ ko ni fa tilara kɔrɔkɛ kɔrɔba min dan bɛ fa kan o b'i tigɛ ko n'o banna dɔgɔnin b'o su o b'i tigɛ ko aw bɛɛ b'aw tigɛ ko ten fo du lagarenin wa aw bɛ ka tigɛ ko waati min dɔgɔnin fitinin de b'i bolo da tigɛ ko minan da la fa b'a tigɛ ko n'o tilara a b'a bila kɔrɔkɛ kɔrɔ kɔrɔkɛ b'a tigɛ ko n'o banna a b'a bila nin kɔrɔ ale bɛ ji di bɛɛ ma ni bɛɛ tilara tuma min ale b'i tigɛ ko o fimanba o y'a sɔrɔ ji nɔgɔra ka ban fo k'a ɲɛfɛ mɛ a b'i tigɛ ko a la bana fɛn fɛn mana k'o la aw ka ɲɔgɔn minɛ kama ala b'aw kisi ka bɔ o bana ma mɛ bi ala balimaw ka diya sera bi ko ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ masi an ye nanzaraw de jogo ta wallahi cɛ dɔ ye nin baro fɔ ne ye an ka voyage dɔ senfɛ ale kɛra sababu ye ka américain noir caman k'u jogo yɛlɛma ka kɛ an ka farafinna jogo taabolo ye a terikɛ américain noir dɔ de taara bɔ a ye don dɔ amérique yɛrɛ dumuni mɔlen yɔrɔ min ale n'a ka denbaya bɛɛ nan'i lasigi dumuni kɔrɔ cɛ sigilen de tora a bɛ cɛ ɲɛna ale degelen bɛ mun na ko de bɛna kɛ o bɛna ale nin yɔrɔ bɔ ka d'a ma ale ko ayi dɛ i b'i gɛrɛ de ko n bɛ n gɛrɛ n bɛ dumuni kɛ cogo di kan bɛɛ b'a dun ko wa i kuyɛri bɛ yan ko ayi i b'i tigɛ de ko parce que a y'a dabɔ k'a kalan de u ye ji de d'a ma a y'a tigɛ ko a tɛ se hali tigɛla dumuni na mɛ a continuera k'a yɛrɛ jagoya n'o tigɛla dumuni fo ka taga ban siɲɛ filanan nana o tigɛla dumuni ɲana ni fɔlɔ ta ye sabanan a kɛra olu yɛrɛ ɲɔgɔnna ye tigɛla dumuni na a ko cɛ taara nin leçon initiée a yɛrɛ fana ka denbaya la a ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fɛn fɛn bɛ sigi ɲɔgɔn k'a bɛɛ donna a la kelen kelenna dumuni ko y'a dabila o bɛɛ de bɛn'u lakori wa hali u kun tɛ ɲɔgɔn ye ka kuma min fɔ ɲɔgɔn ye an ka maakɔrɔbaw ma k'u k'u kunfɛ fa k'a faamu jamana dumuni nin du kɔnɔ bɛɛ kan k'i rassembler dumuni minɛn kelen kunna a ma dabɔ dumuni dama kama dɛ ci min bɛ dutigi da a b'o fɔ aw ye k'aw to dumuni filen kunna parce que aw bɛɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen a dabɔra o de kama a bɛɛ y'a lajɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ hali n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ b'i ka so da la bɛɛ fara faralen n'o tɛ balima dɔ ka fantanya tɛ dɔn fiyewu k'a balima tɔw to yen hali ne dɛsɛra i dɔgɔnin b'i ka nasɔngɔ i kɔrɔkɛ b'i ka malo ta maa si t'a dɔn aw ka du bɛ cogo min na nka bi ni kasa n'i yɛrɛ mun na dɔrɔn o bɛ kɛlɛ wuli du kɔnɔna la i bɛ balima min ye k'a fɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ta dɔɔnin b'ale de kun dɔɔnin b'ale de bolo dɛ i b'ale de ka jagoya kɛlɛ yɛrɛ tigɛ ko tuma na n'a kɛra o sa bɛɛ k'i yɛrɛ ta ne sɛgɛnna n sɛgɛnna mɔgɔ kelen n bɛ kuran sara n bɛ ji sara n fɛ n bɛ nasɔngɔ bɔ n bɛ nin sa aw tɔw bɛ yan n sɛgɛnna ne m'a f'i ye k'i ta kɛ fugarila balo ye mɛ ala y'i jɔ kundama jɛya ni ninnu ta ye a kana k'i ɲɛna k'i ka cɛya don dɛ e man jan n'u ye i man bon n'u ye fanga t'i la ka tɛmɛ o kan ala ye garijɛgɛ de d'i ma ka tɛmɛ o kan a kana k'i ɲɛna k'i ka fisa ala yɔrɔ la ka tɛmɛ ninnu kan an y'o du kɔnɔna fɛnɛ tiɲɛ n'an k'o ɲɔgɔn dɛmɛbaliya ye o de fɛnɛ nana impacter anw kan an ka lahala la n'o tɛ hali baara sira fɛ anw ka ɲɔgɔn dɛmɛ kun dɔɔnin hali baara a ye service daw yɛrɛ bi lama lajɛ yan'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn hasiriya de e ka diplôme mana bonya ni directeur ta ye ka n'i ɲɛsin o baarakɛyɔrɔ ma dɛ n'o tɛ i si bɛ jɛ k'i to stage la i tɛ baara sɔrɔ directeur b'a dɔn ko ale ye catégorie B walima C e bɛna kɛ A ye k'ale k'a kɔnɔnajɛ ye hali aventure bɔlen aventure la n'a ka wari mugu ye k'a bɛna baara kɛ an fɛ yan a y'a mɔgɔ joli sabatilen ye yan n'a bɛɛ bɛ tila ka taga an t'an kɔnɔ dayɛlɛ a si ye an bɛɛ b'an kɔnɔ datugu bi wari dɔɔnin b'a kunna aventure gɛlɛyara ma walima a ka d'a fɛnɛ ye ka n'i sigi an cɛ la o de bɛ commerçant ɲininkali daminɛ sa ne ko a ka sugu bɛ cogo di de n bɛ fɛ ka don article la dɛ vraiment aventure ma ɲa mɛ dɔɔnin bɛ n bolo n bɛ fɛ ka baara kɛ u bɛ dɔ mankan mɛn n ka cɛ i bɔra yɔrɔ min hali i ka sigi yen yan man di koyi yan man di dɛ
yamande dumba kono yalisa te jago manay ibora yoro mi sigi sugu mandi abeta te kuma kan duma shifo nakara ufuraji fene te ma shifro mami bi blasra yani mogo nyininga yere kam mogo blasra on fe yambi ni makun kam mogo tabolo laje ibe hakili min soro la odi kabombi kateme kam mogo nyininga ashita kono jeyi abbe kono datugulin ala be barka do ka fe on la chogoti barka shite do ala ka fo be staji de la langa ni barake euro dola ko directeur ka kono dayele ki deme kamale ni mboro ni jamana ka kana diplôme ba bulo niveau bal anga deme wala sa fene kayele ne shi ko la sa ni ne sam ko ay baral ni tey ni yendewni o te gade ay ni naka diplôme de be rejeté ko fli ko fe abalma dendo walma red dendo be hali niveau ta abe fere be dike ko layele hal no be sigali place la galonka ni naka kala yedi be fumalika anga jamana tabulo doyi ni kam mo be sanfe walma ni warbi bolo abana ibe bara soraya walma mo min be ko la domi no tigi ka ke parti politique kelena naw make parti kelena ma chama dona politique la politique janyete de adona politique la ka bara de soro chama dawe de hali mamunu be marché ke sisa ka taga ika dossier dondo yoro ne de la ka fe ni place kelena ngo appel do furu ko kuma be fo an fe ngo cien tala appel d'offre et résultat bora cabinet matani ka dossier cabinet matan mamnu be sanfe ni su ka parti la kan yere sege wal mal ni te parti la ni pourcentage tinu ni nyonje kan yere sege ka fa donia bila ka dima ngotanga jamana ya otanga jamana yi amese ka tan na jogoti hali professeur ibe tasoro Allah nga yoro dobe anga docteur suba dobe professeur dobe docteur do fene be fe ka ke professeur yi ayi professeur ni naddo ayi do nya baraka yi ka deme ka fembela professeur ka deme wala sa ni fene ka ke professeur yi ayi ishi beje ale krefe barala professeur ya ko ni to soro ni nyonde me baliya ni yambe jabi jume soro ni nadi ma shite shi dem fuy bede baka beto iti nyogon demeti halo kuma se ka fo wala fene ka klaka hinela hinabe hina fuyti anyi nyon deme de dabla ka bara be dabla kuma ti mo shini mo che nanyi ya be ke kuma ngan nen dayla iyeli mi sojiya fe meni tei ay andetele nota ante fa ala ngame ki ibe nyana mayala me fe ikasadi kanga société total sikashita la anga société titanye anti nyuan deme anti nyuan ga herefe anti fe karta to ere ka fo nyuan kerefe barabe bi tiere katafe wahala mbala ka ko janto de be bara minani numa dansira ni baraka juganga société tieni makate mali temelonka ni dengulu munun filenda ni furusiriu an fauna mbawde ni ndamene ya namu muso ni mogo min jigina klibina ni kono itina se ka foike isigi nyogo ni balmasuru be safino fara nywanka ni tigaw ani finu kata dima parce que klibina ne bino ke itina se ka bo kenem o yadda bo nyogo ndeme de kama de o madda bo juru kam nyon deme o ta fini dima o beta samaraw dima o beta aywa safino dima o beta tigaw dima klibina ni kono rebe se ki yere ta ala ta ko fe yima kutimala mais o denguli no furusire kere togo di biyamba la kaw ala kama ko kelintala a bekara juru donle nu tara fen fen dima a sebende ni ma sebe juru de baga dima ala kama tede safine mana dima sebe karsana ni safine den sabab halo safine margi a be sebe togo nyefe anana ni fini mi fene ni fini de do ni vaccine do a sebe ni bazen do a sebe parce que ni ma sebe na fene ta sera ale ye bazen de ma e kata ni vaccine e kibe to dama ibi ko dondora badi demsanu ma ko ta la sigi ta fay kalita do ne bazen de dama ale bina vaccine ne ma même ke vaccine la nyoko ne me kun do ala ko kun do ngo juru de baga do isigele na ibe ni soja la bi nyana ko bigi laje kasoro juru de baga do ila hal ne wakilindi ma fute o feneta mana teni tarani kemefla yo bala sigima ni nyonde me sugu jumai ni nyonde me ka janyona aw baka juru de do nyona aw dun sa juru koro ala yemu fa nga nyogo de me ala kola ana ala kra yemu fo aw taw ka jan ka bo kono ni jige jala ni baji ala ka hakili man de dam ala ka sabati dam kola aqulu ma qultu wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين أمبي ألفو كولي من دون كبركة كشيني نما تشاما كونيني مسبالف أكو كجو نفس منتيك جومي كداي كتمدان فم بيكا أليتاي نيو مدان نيو أنتينا دان تغني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا ambade alsalama ni ñoan deme kumbe hali an ka labbato yoro la ma becena wade kama anga masake do temenaya umbe anga fa empereur no yesunjata keitay muri bena placido misri kono ni donna ay wa sharti de mandindi wati kalmami bla placila ka silwele la bla placila ka kumala sela bla placila ka do ke la bla placila wode kele ko fa fora ko muri bena placido emaya o bena placido e munyi nyuande mesra abawtige di nyoma bi nyuande me ka surati yi kala nin tanga qur'anen akala nin te hadisal me ni nyogon demete hali ala batola anti se ka barak misiru kono yananga nyogo deme bi ambe fembe natani nyogo yefona karanga ni nyumai ni ya fitna taga ba misiru kono bi ni ne do koy ni no do de no te baga munjugo ya kabe nyefe bi hal ne blarai abaga qur'ani mi kala ifene mina segode ka ajugo ya kunyimi nena na nyafa ibna tawrata de kala wal ma ibna injili da kala mo ye abaga qur'ani mi kala ni efene na ibno qur'ani kele ne kala abe wajulu minke ni fene nana ibino wajulu kelene ajugo yakun ebe fitini min do fara leta ka jamaka na fasoro me ayida madama nali bolo ko ninti ko la kaba fen fen be nyafe aw shimay aw be kanga boy on nale fene nana dungodo yi munke mogola mogo fene bodi nyogona kelenkila wode kama nebe toka kangar da karam mogo ye kuma be ente metola parce que mati se ki take wati be kuma mogo de ka ajogo bawo yere la ki bi da pa kuna o tini tabulo la de ajogo be karam mogo yere la wode misru tiye bi no teni e kala mi ke fino kala gelende ni ngaral mami e baga deme asili la ibademe a wajuru la ibademe asili wole la ibademe misri de be tanya wal ma be jigi duguma anga mumbe e ko fuay fode ka boy nyogonde mebe mi Algérie misiri do dayele ko sanna titeme semeni fla nyana maka jiye be kono misiri belebele ba sabana de jiye kono misiri mi dayele la Algérie sisa te kalo kelembo ale de ka boni jiye misiri bay ni makka tani madina ta borala wa manaru min ba sanfe hali makka tani madina ta manaru ka jani jiye misiri betay mais misiri dayele le misiri nyamo ye munke almamin duru u yodi choisi ñogon fe comme ma kelenti sede almamin duru de tara ko bla yoroni kele ka seli wala la duru ta akoro muy almamasna nete karsabe note karsabe wal masel waqti be klawni ñoti ay makka misri la jall mamin kelenti yu sel waqti de klalen sel fana be karsabulu lansara be karsabulu safo be karsabulu juma law be ñoam falen vali ka fo koni nde kelenye almami madina misiri kono ti nin kelen de almami makka misiri kono ti almami nyemo ya be se kadi do koni ma me jama min be akacha wala nana sura an faulaya tasura koni nde aka naibui ni nde aka fala koy me an jesra ni belabi ka ke juguya ni bensen koni yayi do ba préférer misiri ka dasugu bi o de daka dali la parce que aleta almami ala ko be ka dabla nganyere zoro ninte herede otumana kanga ñuan deme hali bato kayro abana yelela kata se politique mo ko fenema jamana be fere de ka daji ka jamana bi politicien dobe comme ale ma gagner élection mumbe o mandali akada le régime ka tiñogul alors que jamana sauveli ala ya hakli dalema mais ati wuli abada kabeta ni sauver ndella ka documentaire do laje kabako do ko wallahi avion be fe ka bini mo ko yedi avion de be fe kabi pilote saba min be flam min be valana ni kelim be sigu ko fe abe ka donta bana abe avion yere bascule li damene abaka bascule abita yam fe abina yam fe munum be valana be washira donta min bu bolo beta bana
ja piloti kɔrɔ dɔ ye passager a sigilen bɛ fɔ avion kɔfɛ passager de don mais a bɛ avion dɔn kosɛbɛ ale ɲɛ b'a la nin tɛ avion normal ye a bɛ ka taga cogo min na nin t'a kɛcogo ye a wulila ka bɔ a ka chaise kan ka na diɲɛ ɲini ninnu fɛ k'a présenter n'o y'a sɔrɔ n bɛ se ka fara aw kan parce que ɲɛ b'a la cogo min na problème bɛ yen siɲɛ fɔlɔ la o m'a jate filanan na a ye dɔ wele kɛrɛfɛ k'a yɛrɛ fɔ a ye ne de ye karisa ye n bɛ taa mais n bɛ yan bi komi voyageur n'o tɛ n fana ye pilotiya kɛ ka tɛmɛ dɛ o ye dayɛlɛ a y'a dɔn na jafɛni fitinin dɔrɔn bitɔni fitinin dɔ de bɛ yen bolo man kan tɛ ka maga o de la ninnu de bolo magara o la o ma bɔ a kalama o de filɛ ka avion yɛrɛ bila nin bɛɛ la sa dɔɔni a bɛ na bi a sigira yɔrɔ min a y'i ɲɛsin o yɔrɔ de ma fɔlɔ a y'o lamaga yɔrɔ min na dɔrɔn avion yɛlɛla ka tila k'a ka niveau sɔrɔ ka boli normaliser fɛn fɛn bɛ volant na sa a bɛɛ ye fiɲɛ bila parce que o bɛɛ kisira mais jɔn y'o kisi nin passager de nana ka bɛɛ kisi ta an ko an tɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ da kana don a la a tɛ mɔgɔ ɲɛsira la k'anw ka tila ka kisi an bɛ kisi cogo di ko bɛɛ bɛ tiɲɛ de ka taga fɛ e ye politicien ye i bɛ jamana mara cogo dɔn a bɛ mun bolo bi ala y'a d'a ma a garijɛgɛ donna a la nka a tigilama ka faamu man bon i n'a fɔ e ta kana to yen f'a ka wele ka se i ma a ɲini k'i bɛ fɛ a n'a ka ɲɔgɔn ye karisa jamana bɛ cogo min na sa ka gɛlɛn dɛ ne dun ɲɛ b'a la i bɛ nin kɛ n'o kɛra dɔrɔn jamana bɛ taa ɲɛfɛ n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ mais an b'an sigi de f'a ka tiɲɛ o tiɲɛtɔ la an bɛ tila ka taga arajo la an y'a fɔ aw ye kabini vote waati ko karisa man ɲi aw votera jamana bɛ cogo di bi jamana tiɲɛna dɛ o tumana a ye wuli alors que o jamana tiɲɛna e b'o kɔnɔ n'o jamana binna e fɛnɛ b'o kɔnɔ yan'a ka bin e kun b'a dɔn ko nin ye solution ye mun na i ma kuma a défaut b'an bɛɛ la dɛ k'a fɔ ko cɛjɛ cɛfin sen t'a la o tɛ dɛ cɛfin o cɛjɛ o nin défaut de ye maliyɛn ka défaut ye nin de kɛra an taabolo ye fɛn bɛ tiɲɛ an ɲɛna ka sababu to an bolo ka résultat to an bolo an tɛ sɔn f'a ka tiɲɛ a tiɲɛnen kɔfɛ de ko n'a kun y'a kɛ tan k'a b'i ɲɛ wala an ka burusi kɔnɔna na an kun bɛ misaliya ta burusi kɔnɔ maa minnu fɛnɛ kan k'u ye ɲɔgɔn minɛ balimaya b'u bolo yen de ka jugu bi n'o tɛ village kunnama ni maa kelen ka so bɛ jɔ wallahi dugu bɛɛ bɛ na hali tɛ mɔgɔw wele dugu bɛɛ bɛ na a bɔgɔ nɔɔni a tiba mana a ci a bɛɛ de bɛna fara i kan hali i ka foro jama bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa i ka foro sɛnɛ daba bɛ dɔ bolo i ka foro la i t'a tigi bɔ yɔrɔ dɔn a bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn ka foro sɛnɛ ka ɲɔgɔn ka sow jɔ ka ɲɔgɔn denw dɛmɛ k'u ladon e bɛ dɔ ladon kɔfɛ k'a ka taa wari ɲini sira si t'i n'a fa cɛ ni dugu kelentigiya tɛ nka bi ala e yɛrɛ ka so bɛ jɔ bi village la n'i ma wari bɔ ka mansɔnw ni maniburuw sara i ka o so kelen tɛ jɔ i kɔrɔkɛ denw bɛ yen i dɔgɔnin denw bɛ yen dugulamɔgɔw bɛ yen a si t'a bolo don a la a bolo ko nin de ye civilisation ye nin ye ka adamaden ta tiɲɛ de ye k'an na segin an kɔfɛ k'an valeur ban pewu fɛn o fɛn bɛ yen n'an kun b'o sɔrɔ fu a bɛɛ kɛra wari de ye sisan a lajɛ fɛn dɔw kun bɛ yen an kun tɛ wari don a la o nka bi fɛn jumɛn e bɛ fɛn jumɛn dɔn bi hali i bɛ fɛ ka fɛn valeur lama dɔ bɔ i ka so kɔnɔ f'i ka mɔgɔw sara n'o tɛ nin dɔw kun tɛ se mɔgɔ sara yɛrɛ ma mɔgɔ b'i yaala dɔrɔn karisa di yan n ka nin kɛ tan karisa di yan n ka nin kɛ a banna nka bi n'i ma wari bɔ i ka foyi tɛ ɲɛnabɔ ala ye mun fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala kɛra ye mun fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ anw de ka hɛrɛ b'a la n'an ma sɔn a ma a tɔɔrɔ a tɛ maa si kan ni anw tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka sabati k'an ye ala ka sutura don an garijɛgɛ la ka ɲini masaba ala fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ŋaniya ala ka don an na ala ka arijinɛ k'an taabolo ye k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma jamana bɛ lonbo lanba min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana tile halisa ala ka hinɛ an na jamana kɔni halisa a ma tilen fɔlɔ dɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ a la a ma ninakili fɔlɔ ala k'an dɛmɛ a ka ninakili sɔrɔ an balima jamana wɛrɛ minnu fana bɛ yen ko gɛlɛya b'o kan sisan ala ka nɔgɔya k'u ye ala ka gɛlɛya ni wuli ala ka hakilisigi d'u ma ala ka lafiya kan'u bɛɛ ye ni saya bɛ san ma a ka sɔrɔ ani ala ka di an nin bɛ bɔ don min an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma dhalika ala allah bi aziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin